Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Are you happy today? I hope yes. Well, make sure that you have prepared your English textbook and writing supplies. Well, today we are going to continue our lesson 4. I usually wear warm clothes when it's cold. And in this lesson, students are able to identify and describe frequency of certain things they do using expressions of frequency, usually, sometimes, often, and when clauses. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran keempat, kita akan membahas tentang I usually wear warm clothes when it's cold. Saya biasanya mengenakan baju hangat ketika musim dingin. Dan pada pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu untuk mengenal dan juga menjelaskan tentang frekuensi kegiatan yang pasti mereka lakukan menggunakan ekspresi frekuensi seperti usually, biasanya, sometimes, terkadang, often, sering, dan klausa ketika. Let's check it out. Have picture prompts, track 15. Number 1, watches TV, bored. Number 2, eats cookies, hungry. Number 3, goes to bed early, tired. Number 4, talks with her mom, worried. Number 5, shouts, angry. Number 6, cries, sad. Siswa akan mendengarkan audio track 15 sebagai contoh bentuk percakapan singkat tentang klausa when atau klausa ketika. Saya menonton TV ketika malas, watches TV and bored. Eats cookies hungry. Memakan kue kering, lapar. Jadi, saya biasanya makan cookies ketika saya lapar dan seterusnya. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat. Saya akan tidur ketika lelah atau saya akan bercerita kepada ibu saya ketika saya merasa cemas atau khawatir dan selanjutnya. Track 16. G. Read and answer the questions. My family. I live with my parents and my younger sister. I like my family a lot. We have a lot of fun together, and they help me a lot. When the weather is nice, I go to the beach or the park with my sister. When it's raining, we stay home and watch TV together. When it's snowing, we play in the snow together. When I'm worried, I talk with my mom and dad. They always try to help me. When I'm sad, I sometimes cry, and my mom and dad get very worried. My mom makes my favorite cake or ice cream, and my dad sits next to me and talks with me. When my dad is busy, he comes home late, but he always comes to our room to say good night. When he is not busy, we sometimes go hiking in the mountains together. The happiest time for me is when I'm in the mountains with my mom, my dad, and my little sister. Nah, untuk bagian G, kita akan kembali ulas teks my family. Teks tentang keluarga saya. I live with my parents and my younger sister. Saya tinggal bersama kedua orang tua dan juga adik perempuan saya. I like my family a lot. Saya menyayangi keluarga saya. We have a lot of fun together. Kami memiliki banyak waktu menyenangkan bersama. And they help me a lot. Dan mereka banyak membantuku. When the weather is nice, ketika cuaca sedang bagus, I go to the beach or to the park with my sister. Saya pergi ke pantai atau pergi ke taman bersama adik perempuan saya.
When it's raining, ketika hujan, we stay home and watch TV together. Kami tinggal di rumah dan menonton TV bersama. When it's snowing, ketika musim dingin, we play in the snow together. Kami bermain di salju bersama. When I'm worried, ketika saya merasa cemas atau khawatir, I talk with my mom and dad. Saya berbicara kepada ayah dan ibu saya. They always try to help me. Mereka selalu berusaha untuk menolong saya. When I'm sad, ketika saya merasa sedih, I sometimes cry. Saya terkadang menangis. And my mom and dad get very worried. Dan ayah beserta ibu saya akan merasa sangat khawatir. My mom makes my favorite cake or ice cream. Ibu saya akan membuatkan saya kue atau ice cream favorit saya. And my dad sits next to me and talks with me. Dan ayah saya akan duduk di samping saya, kemudian bercerita dan berbicara kepada saya. When my dad is busy. Ketika ayah saya sibuk, he comes home late. Dia pulang larut. But he always comes to our room to say good night. Tetapi dia selalu datang ke kamar kami untuk mengucapkan selamat malam. When he is not busy, ketika dia tidak sibuk, we sometimes go hiking in the mountains together. Kami terkadang pergi mendaki gunung bersama-sama. The happiest time for me is when I'm in the mountains with my mom, my dad, and my little sister. Waktu paling bahagia untuk saya adalah ketika saya berada di puncak gunung bersama ibu saya, ayah saya, dan juga adik perempuan saya. Nah, semuanya untuk teks ini kita dapat tentang klausa ketika. Jadi ada hubungan sebab akibat tadi dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Hampir kesemuanya adalah klausa ketika. Dari when the weather is nice, ketika cuaca bagus. I go to the beach or to the park with my sister. Saya pergi ke pantai atau kebun bersama saudara saya. Nah, di situ karena cuacanya bagus, maka dia pergi ke kebun atau ke pantai. Atau ketika hujan, dia akan tetap saja di rumah dan menonton TV bersama keluarganya. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5, kalian bisa menjawab sesuai dengan teks tersebut. Pertanyaan pertama, what does she do when the weather is nice? Apa yang dia lakukan ketika cuaca bagus? Number 2, what does she do when it's snowing? Apa yang dia lakukan ketika musim dingin? When she is sad, ketika dia sedih, what does her mom do? Apa yang dilakukan oleh ibunya? Number 4, what do they sometimes do when her dad is not busy? Apa yang terkadang mereka lakukan ketika ayahnya sedang tidak sibuk? Number 5, when is the happiest time for her? Kapan waktu yang paling bahagia untuk dia? Writing chess, write your own answers. Untuk bagian H, siswa akan menuliskan jawaban masing-masing sesuai dengan pertanyaan yang ada di nomor 1 dan nomor 2. A. What do you do when the weather is nice? Apa yang kamu lakukan ketika cuaca bagus? What do you do when it's raining? Apa yang kamu lakukan ketika hujan? What do you do when it's snowing? Apa yang kamu lakukan ketika musim salju atau musim dingin? Number 2. What do you do when you are bored? Apa yang kamu lakukan ketika kamu bosan? What do you do when you are tired? Apa yang kamu lakukan ketika kamu lelah? A. What do you do when you are worried? Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa khawatir atau merasa cemas? I rewrite the sentences. Untuk bagian I, silahkan mencatat ulang kalimat yang ada. Contoh untuk nomor 1, when they take a vacation, they usually stay in a hotel. Diubah menjadi,
They usually stay in a hotel when they take a vacation. Jadi, kalimat yang awal ada klausa kata when, klausa ketika. When they take a vacation, ketika mereka liburan, they usually stay in a hotel. Mereka biasanya menginap di sebuah hotel. Kita ubah. Jadi, yang ada kata when, kita pindah ke akhir. Menjadi, they usually stay in a hotel when they take a vacation. Mereka biasanya menginap di hotel ketika mereka liburan. Begitupun untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian ubah menjadi seperti contoh nomor 1. Thank you so much and happy learning everyone. Don't forget to wash your hands, use hand sanitizer, and always put on your mask wherever you go. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan selalu mengenakan masker kemanapun kalian pergi. So I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.